सुप्रभातम। षष्ठ सप्तम अष्टम नवम एवं दशम श्रेणी बीएससी और सीबीएसई आम संस्कृत बही और संस्कृत व्याकरण बहीर ओडिया अर्थ करने सहित प्रश्न आलोचना करुचे। तेणु से ही क्रम आम आज दशम श्रेणी संस्कृत व्याकरण बहीर द्वितीय विषय समास प्रकरण को जीवा। से समास प्रकरण आम आज जाना बहुब्रीहि आम अव्ययीभाव समास ता कौन एवं क्यों व्यवहार कराए तार अभ्यास तो भल भाव शुण बुझ। समास क्या कहुए बही लिखला परवर्ती परस्पर निकटवर्ती संबंध थिबा पदमानंकर संहति बा मिलन को समास कहुए। सूत्र लिखला समस्यते अनेक पदम इति समासः। एकाधिक पदमानंक मिलन समय रे भाव बा अर्थ को आश्रय करी समास निरूपण करा जाए। मातुलस्य आलयः मातुलालयः कुलस्य समीपम उपकूलम माता च पिता च माता पितरौ वीणा पाणौ जस्याः सा वीणा पाणी। एथिरे आम ये समास जानिया पूर्व आमको आउ किसी जानापी पड़ो। समस्यमान पद कौन, समस्त पद कौन, व्यास वाक्य कौन, विग्रह वाक्य कौन, ये सब को जानी सारा पर आम जापर समास कौन एवं समास विषय अधिक आम जापर। तो समास कहले कौन बुझा लिखागला अनेक पद मानू संक्षिप्तीकरण को समास कहुए। ये लिखला मातुलालय प्रभृति पद गुड़िकर अर्थ मातुलस्य आलय इत्यादि पद संहति द्वारा स्पष्ट होइछि। तेणु मातुलस्य आलय ये पद को व्यास वाक्य बा विग्रह वाक्य बा समस्यमान पद कहुए। ताले पूर्व पद होछि प्रथम पद तापर पद को उत्तर पद बोली कहुए। मातुलालयम लिखाई रूपांतरण पाई से विभक्ति वचन रूप करा जाए। मातुलस्य आलयः तम मातुलालयेन मातुलस्य आलयः तेन। लिखला मन रख समस्त पदर विग्रह वाक्य निर्णय समय रे प्रथमे समस्त पदर मूल पदटी निर्णय करी तार विग्रह वाक्य सृष्टि करा जाए। तापरे समस्त पदर जो विभक्ति व वचन थाए तद शब्दर से विभक्ति व वचन रूप लगा जाए। मातुलालय पदरे थिबा दुईटी पद मध्यरु मातुला पदटी को पूर्व पद और आलय पदटी को पर पद बा उत्तर पद कहा जाए। विग्रह वाक्य थिबा पूर्व पद और पर पदर विभक्ति वचन जो चिन्ह लगी थाए ता समास विधि समय लोप पाई जाए। पूर्व पद और पर पदर मिलन समय आवश्यकता अनुसार संधि करा जाए ए नित्य समास। तेणु विभिन्न शेष आवश्यक विभक्ति वचन चिन्ह लगी थाए। तेणु मातुलालय पदरे उत्तर पद और आलय पदर प्राधान्य, उपकूल पदरे पूर्व पद और उप अव्यय पदर प्राधान्य, माता पितर पदरे उभय पद माता बा माता और पिता दुई पदर प्राधान्य एवं वीणा पाणी पदरे कौन सी पदर प्राधान्य न थाई सरस्वती पदार्थर प्राधान्य अनुभूत हुए। यही प्राधान्य दृष्टि समास को चारि भाग विभक्त करा जाए। मुख्यतः आम ताकू 6 समास पढ़ा सी कौन कौन ताक टे बुझा। प्राधान्य अनुजाई समासर नाम जोटी पूर्व पद प्राधान्य ताहा अव्ययी भाव, उत्तर पद प्राधान्य तत्पुरुष, तत्पुरुषर आउ दुटा भेद अच्छी गोटे है कर्मधारय आउ गोटे है दिगु। कर्मधारय कौन आ कर्मधारय हूँ विशेष्य विशेषण, दिगु हूँ समाहार। उभय पद है द्वंद्व, अन्य पद हूँ बहुब्रीहि। लिखला समास 6 प्रकार अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, दिगु और बहुब्रीहि। निम्नस्थ समास विधि को लक्ष्य कर। सुबुद्धि शोभना बुद्धि कर्मधारय समास। शोभना बुद्धि जस्य सह बहुब्रीहि समास। शोभना बुद्धि जस्य सा बहुब्रीहि समास। तेणु सुबुद्धि भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाश करे। बालकस्य सुबुद्धि प्रशंसनीया कर्मधारय होगला। सुबुद्धि पुत्र प्रशंसिता भवति बहुब्रीहि होगला पुल्लिंग। सुबुद्धि कन्या प्रशंसिता भवति बहुब्रीहि समास होगला स्त्रीलिंग। अर्थ को आश्रय कर सुबुद्धि पदर भिन्न भिन्न विग्रह वाक्य समास होछि। तेणु समास को अर्थाश्रयी कहुए।
ଏହି ସମାସ ଗୁଡ଼ିକର ଉପବିଭାଗ ସବୁ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମାସ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ତେବେ ତ ଅଲୁକ, ନିତ୍ୟ ଓ ସୁଷୁଭା ପ୍ରଭୃତି ସମାସ ରହିଛି। ଅବ୍ୟୟୀ ଭାବ ସମାସ କ'ଣ? ଅବ୍ୟୟ ପୂର୍ବ ପଦରେ ଥାଇ ଯେଉଁ ସମାସ ହୁଏ ତାହାକୁ ଅବ୍ୟୟୀ ଭାବ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ପୂର୍ବ ବ୍ୟୟ ବ୍ୟୟୀ ଭାବ ସୂତ୍ର କୃତୁ ତଦ୍ଧିତ ନିପାତ ଓ ଉପସର୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅବ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ପଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲେ ସମସ୍ତ ପଦ ଅବ୍ୟୟୀ ଭାବ ସମାସ ହୋଇଥାଏ। ଯଥାଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ଅନତିକ୍ରମ୍ୟହମ୍ ଯଥାଶକ୍ତି ଧନମ୍ ଦାସ୍ୟାମି ଶିକ୍ଷକः ପ୍ରତି ଶିଷ୍ୟଂ ପ୍ରଶ୍ନଂ ପୃଚ୍ଛତି ଶିଷ୍ୟଂ ଶିଷ୍ୟଂ ପ୍ରତି ଶିଷ୍ୟମ୍। ତେଣୁ କହିଲା ମନେ ରଖ, ପୂର୍ବ ପଦରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଅବ୍ୟୟାଦି ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟରେ ତାର ଅର୍ଥକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥାଏ। କ'ଣ ଲେଖିଲା? କାଳମ୍ ଅନତିକ୍ରମ୍ୟ ଯଥା କାଳମ୍, ପିତା ଯଥା କାଳମ୍ ଆଗମିଷ୍ୟତି, ବାପା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିବେ। ସହ ଦରିଦ୍ରେଭ୍ୟ ଯଥେଚ୍ଛମ୍ ଯଚ୍ଛତି, ଇଚ୍ଛାମ୍ ଅନତିକ୍ରମ୍ୟ ଯଥେଚ୍ଛଂ, ସେ ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଦେବେ। ବିଧିମ୍ ଅନତିକ୍ରମ୍ୟ ଯଥାବିଧି, ଅହମ୍ ଯଥାବିଧି ଈଶ୍ୱରଂ ନମାମି, ବିଧି ଅନୁସାରେ। ମାତ୍ର ଯଥା ହରି ତଥା ହରହ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଭାବ ପ୍ରକାଶ ହେଉନଥିବାରୁ ସମାସ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ପଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ଉପ ଅବ୍ୟପଦ ସାମୀପ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝେଇଥାଏ। ଯଥା କୂଳସ୍ୟ ସମୀପମ୍ ଉପକୂଳମ୍, ସହ ଉପକୂଳମ୍ ଗଚ୍ଛତି, ସେ ଉପକୂଳକୁ ଯାଉଛି। ଯାନମ୍ ଉପନଗରମ୍ ପ୍ରାପ୍ତମ୍, ନଗରସ୍ୟ ସମୀପମ୍ ଉପନଗରମ୍, ଯାନ ଉପନଗରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ନଦୀ ଉପମନ୍ଦିରଂ ପ୍ରବହତି, ନଦୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ମନ୍ଦିରସ୍ୟ ସମୀପମ୍ ଉପମନ୍ଦିରମ୍। ମାତ୍ର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ, ଉପକୂଳାଧିପତି, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭୃତି ପଦରେ ଉପପଦର ସାମୀପ୍ୟ ଅର୍ଥ ନଥାଇ ଅଧ୍ୟସ୍ତନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ବୁଝାଉଥିବାରୁ ଠାରେ ଅବ୍ୟୟୀ ଭାବ ସମାସ ହେବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ପଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅନୁ ଅବ୍ୟପଦ ପଛ ବା ପଶ୍ଚାତ୍ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝେଇଥାଏ। ଯଥା ଅନୁଶିକ୍ଷକମ୍ ଛାତ୍ରାଃ ଗଚ୍ଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକସ୍ୟ ପଶ୍ଚାତ୍ ଅନୁଶିକ୍ଷକମ୍, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପଛରେ ଛାତ୍ରମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନୁବୃକ୍ଷମ୍ ଚୌରଃ ଅସ୍ତି, ବୃକ୍ଷସ୍ୟ ପଶ୍ଚାତ୍ ଅନୁବୃକ୍ଷମ୍, ବୃକ୍ଷର ପଛରେ ଅନୁବୃକ୍ଷ। ଗୃହସ୍ୟ ପଶ୍ଚାତ୍ ଅନୁଗୃହମ୍, ଘରର ପଛରେ ଅନୁଗୃହ। ମାତ୍ର ଅନୁରୂପମ୍ ଅନୁଗୃହମ୍ ବାଟିକା ବିଦ୍ୟତେ, ଘର ପଛପଟେ ବାଟିକା ଅଛି। ମାତ୍ର ଅନୁରୂପମ୍ ପଦର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ରୂପମ୍ ଯୋଗ୍ୟମ୍ ହୁଏ, ରୂପସ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟମ୍ ହୁଏ। ରୂପସ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟମ୍ ଅନୁରୂପମ୍ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଅନୁକୂଳମ୍ ପଦର ଅନୁଗତମ୍ କୂଳମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଅନୁଗତମ୍ କୂଳମ୍ ଅନୁକୂଳମ୍। ପୂର୍ବ ପଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ସୁ ଉପସର୍ଗ ସମୃଦ୍ଧି ବା ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝେଇଥାଏ। ଯଥା ପ୍ରାକ୍ ଅୟମ୍ ଦେଶଃ ସୁଭାରତମ୍ ଆସୀତ୍, ପୂର୍ବ କାଳରେ ଏହି ଦେଶ ସୁଭାରତ ଥିଲା। ସୁକଳିଙ୍ଗଂ ବର୍ତ୍ତତେ ସ୍ମ, କଳିଙ୍ଗାନାଂ ସମୃଦ୍ଧି, ଭାରତାନାଂ ସମୃଦ୍ଧି ସୁଭାରତମ୍, କଳିଙ୍ଗାନାଂ ସମୃଦ୍ଧି ସୁକଳିଙ୍ଗମ୍, ସୁକଳିଙ୍ଗ ହୋଇଛି। ମଦ୍ରାଣାଂ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟଂ ସୁମଦ୍ରମ୍, ସୁମଦ୍ରମ୍ ଗର୍ଭମ୍ ଜନୟତି। ଫଳାନାଂ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟଂ ସୁଫଳ, ମାତ୍ର ସୁଫଳମ୍ ନାସ୍ତି, ଭଲ ଫଳ ନାହିଁ। ମାତ୍ର କର୍ମଧାର ଓ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସରେ ବ୍ୟବହୃତ ସୁପଦ ଶୋଭନ ଅର୍ଥକୁ ଓ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ସହିତ ବିଶେଷଣ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଅଭାବ ବା ବୃଦ୍ଧି ଅର୍ଥରେ ଦୁଃ ଏବଂ ନିଃ ଉପସର୍ଗର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଯଥା ଦେଶେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷମ୍ ଦୃଶ୍ୟତେ, ଭିକ୍ଷାୟାଃ ଅଭାବଃ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷମ୍, ସ୍ଥାନେ ନିର୍ମକ୍ଷିକମ୍ ଅନୁଭୂୟତେ, ମକ୍ଷିକାଣାଂ ଅଭାବ ନିର୍ମକ୍ଷିକମ୍, ସ୍ଥାନରେ ମାଛି ନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର କର୍ମଧାରୟ ଓ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସରେ ଦୁଃ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ନିଃ ଅବିଦ୍ୟମାନ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଥିବାରୁ ବିଶେଷଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବ ପଦରେ ଅଧି ଉପସର୍ଗ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ତାହା ପର ପଦରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଅର୍ଥକୁ ବୁଝେଇଥାଏ। ଆତ୍ମନି ଇତି ଅଧି ଅଧ୍ୟାତ୍ମମ୍, ବକ୍ତା ଅଧ୍ୟାତ୍ମମ୍ ଅଭାସତ, ବାଳକାଃ ଅଧିଗ୍ରାମମ୍ ନିବସନ୍ତି, ଗ୍ରାମେ ଇତି ଅଧିଗ୍ରାମମ୍, ହରୌ ଇତି ଅଧିହରି, ଅଧିହରି ଭକ୍ତିଂ କୁରୁ। ପୂର୍ବ ପଦରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଆ ଉପସର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଯାବତ୍ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝେଇଥାଏ। ଯଥା ଗାନ୍ଧୀ ମହାଭାଗଃ ଆମରଣମ୍ ସତ୍ୟମ୍ ଅପାଳୟତ୍, ମରଣମ୍ ଯାବତ୍ ଆମରଣମ୍, ଦୋଷୀ ଆଜୀବନଂ କାରାଗାରମ୍ ନୀତଃ, ଜୀବନମ୍ ଯାବତ୍ ଆଜୀବନମ୍, ରଘୁଃ ଆସମୁଦ୍ରମ୍ ରାଜ୍ୟମ୍ ଶଶାସ,
समुद्रम जावत आसमुद्रम। गांधी महाभाग आमरण सत्य पालिथिले, दोषी आजीवन कारादंड नेइथिले, रघु समुद्र पर्यंत राज्य शासन करथिले। सेहीपरि लक्ष्य कर, पिता माम आपादमस्तकं अपश्यत, पादमस्तकं व्याप्य, पादमस्तक व्यापी करी, पिता मोते आपादमस्तक देखिले। भारतवर्षं आकुमारी हिमाचलं वर्तते, कुमारी हिमाचल जावत। भारतवर्ष आकुमारी हिमाचल वर्तीछि बा अछि। आ हिमालयम गंगा दृश्यते, हिमालयत आरभ्य, हिमालय आरंभ करी गंगा देखा जाए। आ हिमालय पूर्वपद व्यवहृत स सादृश्य अर्थ बुझेइताए। चित्रस्य सदृश्यम सचित्रम, सिंह सचित्रं प्रतिभाति, सिंहटी चित्र परि देखा जाउछि। भक्त ईश्वरे सहरी अनुभवती, हरे सदृशं सहरी, भक्त ईश्वर ठारे हरिंक परि अनुभव करुछि। पूर्व पदरे व्यवहृत प्रति विप्सा बा पदर बारंबार आवृत्ति बुझाए। यथा भिक्षु प्रतिगृहं भिक्षते, गृहं गृहं प्रतिगृहं बा गृहे गृहे प्रतिगृहं। मेघ प्रतिदिशं व्याप्नोति, दिशं दिशं प्रतिदिशं बा दिशि दिशि प्रतिदिशं, मेघ प्रतिदिगरे व्यापुछि। प्रतिदिनं विद्यालयम् आगच्छ, दिनं दिनं प्रतिदिनं बा दिने दिने प्रतिदिनं, प्रतिदिन विद्यालय को आस। सह प्रत्यहम आगच्छति, अहनि अहनि प्रत्यहम, से प्रत्येक दिन आसुछि। अक्षी शब्द समास विधि रे अक्षरे परिणत हुए। यथा प्रधान शिक्षक मांग प्रत्यक्षम अपश्यत, अक्षी इति प्रत्यक्षम। प्रधान शिक्षक मते प्रत्यक्ष देखिले। दुर्जन परोक्षम निंदति, अक्षण परम परोक्षम, दुर्जन परोक्ष निंदा पाए। हाँ, तापर तब समक्षम कह आगच्छत, अक्षण समीपम बा समम, समक्षम तुम आगरे किए अच्छी, अक्षण पश्चात अन्वक्षम, मम अन्वक्षम चौर आगच्छत, मो पछरे चोर आसुछि। नदीवाचक पदर समाहार हेले ताहा दिगु समास न होई अव्ययी भाव समास होइथांती। यथा उत्तर भारते पंचनदम अस्ति, उत्तर भारत रे पंचनद अछि। पंचानांग नदीनांग समाहारः पंचनदम। तापरे आसला प्रयागे त्रिगंगम विराजते, तिसृणाम गंगानां समाहारः त्रिगंगम। क्या मन रख, अव्ययभाव समास समस्त पद गुड़िक अव्यय होइतिले मध्य केतेक क्षेत्र में तृतीय और सप्तमी व्यक्ति प्रयोग देखाते। यथा परोक्षे कार्य हंतारं, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम इत्यादि। बड़सान क्रम अर्थ रे अव्ययभाव समास हो जाता है। ज्येष्ठस्य अनुपरोवेण अनुज्येष्ठम। तापरे से लिखिछि, हाँ, संस्कृत भाषा अनुवाद कर। शिवदत्त शक्ति अनुसार दान करुछि, शिवदत्त पाखे विसर्ग रहिब। शिवदत्त यथाशक्ति दानम करोति, मृग पछरे सिंह दौड़ुथिला। अनु मृगम अनु बा अनुमृगम, सिंह धावति स्म। गाँ हाट निकट रे हाट बसे, उपग्रामम विपणी अस्ति। सबु घर परिष्कार रख, प्रतिगृहं परिष्कारं कुरु। भारतस्य समृद्धि प्रशंसनीय, भारतस्य सुभारतम प्रशंसनीयम। देश को देश संबंध बढ़ी चली, देशम देशं बा प्रति देशं संबंधम वर्धते। मो आखि आगे पिलाटी पड़गला, मम समक्षम बालः अपतत। तापरे आसला सबु दिगरु शस्य क्षेत्र शोभा पाउछि, सर्वासाम दिशि शस्य क्षेत्राणि शोभते। कृपण धन विषय चिंता करे, धनहीन धन विषय चिंतयति। आपण माने पोखरी दे जिबे, भवन्तः उपपुष्करिणीम गमिष्यन्ति। तापरे लिखला 2 नंबर 3 नंबर, एक पदेन उत्तरम लिखत। कंठस्य समीपम उपकंठम, अक्षणः समीपम समक्षम, वृक्षस्य पश्चात अनुवृक्षम, शिक्षकस्य सदृशम, शिष्यस्य सदृशम सशिष्यम, गृहे इति अधिगृहम, विद्यालयम जावत, आ विद्यालयम, अहनि अहनि
प्रत्यहनि धनानां समृद्धिः सुधनम तापर जनस्य अभावः निर्जनम भिक्षायाः समृद्धिः सुभिक्षां मक्षिकाणाम् अभावः निर्मक्षिकम् उत्कलस्य समृद्धिः सु उत्कलम। तापर 3 नंबर विग्रह वाक्यानि लिखत प्रतिदिनम दिनम दिनम दुर्भिक्षम भिक्षायाः अभावः सुभिक्षम भिक्षाणां समृद्धिः अनुज्येष्ठम ज्येष्ठस्य पश्चात् परोक्षम अक्ष्णोः परम अनुरूपम रूपस्य योग्यम अधिहरि हरौ इति उपग्रामम ग्रामस्य समीपम त्रिगंगम तिसॄणां गंगानां समाहारः यथा बुद्धिः बुद्धिम् अनतिक्रम्य यथेष्टम इष्टम अनतिक्रम्य सहरि हरौ इति हरेः सदृशम आसमुद्रम समुद्रम यावत् पंचनदम पंचानां नदीनां समाहारः। तापर आम जा 4 नंबर को स्तंभ मिलन। स्तंभ मिलन किभଳି भाव होइछि अनुरूपम अनुरूपम है रूपस्य योग्यम अधिहरि हरौ इति उपगंगम गंगायाः समीपम आमरणम मरणम यावत् अन्वक्ष्यम अक्ष्णोः पश्चात् सुभारतम भारतस्य समृद्धिः सहरि हरेः सदृशम। तापर अच्छी वाक्यानि रचयत वाक्य रचना करने अच्छी समक्षम मम समक्षम सह अस्ति पंचनदम केन्द्रापड़ा पंचनदम स्थानम अस्ति आशैशवम सह आशैशवं क्रंदति आजीवनम सह आजीवनम सत्यम वदति सुशिष्यम भारते सुसस्यम भारते सुसस्यम फलति यथामति रामः यथामति कार्यं करोति सुभारतम भारतम सुभारतम अस्ति आहिमालयम अहिमालयम भारतम अस्ति यथाविधि सह यथाविधि आगच्छति अनुपुत्रम पिता अनुपुत्रम गच्छति। यदि समस्त को भल लगला ताहले याको लाइक शेयर कमेंट एवं सब्सक्राइब करिवे।